Sis Angel. SSDS. Magkano na 129. Sando ko to. Remind nyo na. Large size, medium large, kasha. Malaki lang tignan sa akin, cabinet. Letter L. Letter L. Yung M kay ano? 49. Erica. Ah, N. N. Ay, M. M, oo, sis Erica. Tapos, N kay sis Angie, nakalak. oo. Tapos may dress dito. Tama ba? Sis ano yan? Oh, nasama ko lang to. Hindi na siya perfect, kaya naka 49 lang. Small, medium, naligaw. Naligaw, 49. Ito pa 3/4. Chocolate ang color. Letter D, 49. Small, medium. Letter D. Ay, cute. May elephant. Medium, pa-crop top hanggang large. Letter S. Letter S, 49. Letter S. Large XL can fit, pa-button down. Hold ako dyan, letter R. Letter R, 49. Large XL. Ayan, sis Annalyn, para sa'yo talaga to. SSD, thank you so much. Piluin mo sis, ang pinex ko nandyan ka. Para sa'yo yan. Next. Large XL, tricolor siya. Try nga ba? 1, 2, 3. Baka 4 na color na to. Large XL. Q. Q49. Kanina yung L49. Sis, ano yun? Medium hanggang 5. 5. S. S always. S, cases alpha. SSD. Thank you so much. Medium to large, letter P. Yes, sis. Tama. Sa'yo yun. Letter P, 49. Large XL. May burda-burda. O. O, 49. O. May O. Medium to large. 042, 042, 49. 042, 49. Mine, 042. Yeah. Letter P. Letter P. Sis Mary Rose, SSD. Thank you so much. Small, medium. May design to sa baba na parang ganyan. Ganda. May na lang dito, quality. Quality 49. Ganyan yan. Isang badaga na. Quality 49. Kanina si PC meron. Small, medium, may paganyan. Huda ko dyan, pula, 49. Ito mga naligaw. Magaganda to. Ito, alam ko may minimal dirt. So, may hindi lang masela. Medium to large. Puti, 49. Ito yung mga walang po. Pero konti lang. Ito mga sis, nako, pang 99 to, 79 na lang. A1. Pangit ang boss ko. A1, 79. Ewan ko na lang pag di pa naman ko. Yan o. Gawin kong hikaw yan siya. Ayan, ganda. Parang diamond. Small, medium. A1. Natawa ko sa sarili ko sa A1. Next. Ito yung pinang-intro ko kanina. Medium hanggang semi-large. Hoodies intro. Intro 79. Dark green. Moss green ba to? Or ano? Forest green. Medium to large. Semi-large. Mine verde. 49. Pula.
Sis Janet. SSD. Thank you so much. A1. SSD, Sis Janet. Second mind, Sis Janet. Good evening. Intro is funny. Intro, Sis Janet. SSD. Thank you so much. Ano yung A1? A1 ba yun? A1. A1 kay Janet.